padahunogo na atong mga pagdaing. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe.
'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Hallelujah. Ito'y pagpatumakamot, Maigson. Wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Hallelujah. Worship your holy name, Lord. Hallelujah. Walay lain ng ngalan o Diyos sa mabayaw nining dapit, Lord. Jesus, you are a miracle working Father. Jesus, we worship your name. Dugang patuan, mabayaw ka, ni dapit. Diyos tinguha ka, wala na'y lain, ni dapit. Talikala na punto, mata nang aabli, milagro aniya, ni dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipagdako, milagro aniya, ni dapit. Hanggang patuaw, mabayaw ka, ni dapit. Yes, Lord. Diyos tinguha ka, wala na'y lain, ni dapit. Talikala na punto, mata nang aabli, milagro aniya, ni dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipagdako, milagro aniya, ni dapit. Kasing na punto, mata nang aabli, milagro aniya, ni dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipagdako, milagro aniya, ni Hallelujah. Oh, Jesus. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible, ning dapit. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible, ning dapit. Ang
Oh, Jesus. Worship the Lord, church. Padungka ang kaaway unsa ka milagroso ang atong Dios nga gialagaran. Padungka ang imong kalag nga milagroso ang atong Dios. Padungka ang imong balatian nga milagroso ang atong Dios. Jesus, tanan posible. Kay Jesus, tanan posible. Kay Jesus, tanan posible. Ning dapit. Kay Jesus, tanan posible. Kay Jesus, tanan posible. Kay Jesus, tanan posible. Ning dapit. Kay Jesus, tanan posible. Kay Jesus, tanan posible. Kay Jesus, tanan posible. Ning dapit. Daligala na puto, mata nang maabli. Milagro anian ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya gipadako. Milagro anian ning dapit. Daligala na puto, mata nang maabli. Milagro anian ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya gipadako. Milagro anian ning dapit. Hallelujah, Lord. Ang ayon kagayod nga ulian sa tanan dumugi mayag pagpasalamat. In Jesus' name, amen. 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 May gabi ka naton tanan mga igsoon. Hallelujah. Welcome sa atong mga first timer. Welcome sa God of Glory Christian Fellowship. Welcome mga kaigsuonan dira online. Makapahilo na ta mga igsoon ug magampo ta. Yes, Jesus, salamat Lord sa imong presensya. Salamat Ginoo nga imong gibasa pag-usab ang among mga kasing-kasing. Nga ang tanan gayud Lord, posible dira sa imong ngalan. Karong kagabhiyon o Dios, nagaampo kami. Lord, nga ikaw makigistorya ka namo. Gamita ang imong ubos nga alagad, Lord. Ngambot nimong ipaabot nga to sa imong mga katawhan, nga murimagad kini silang mga kasing-kasing. Among gitugyan kanimo ang mao nga buluhaton. In Jesus' name, Amen. Amen. Pangutan ko na imong tapad nga ra igsoon. Ingna, igsoon. Nabalaka ba kakaron? Kinsay nabalaka nga ra?
Ang pagkabalaka igsuon is makaparalyze dahil ni siya sa usa ka tawo. Nganuman, tungod kay sa dihang ang tao mabalaka, dili maka-function og tarong ang iyang hunahuna, maapektahan ang iyang appetite sa pagkaon. No? Usa ba ka sa warrior? Nabalaka ba karon igsuon or naamoy membro sa balay nga sigilag kabalaka? No? Sigilag kabalaka nga unsaon man nato pagbayad sa atong monthly bills? Di gid ni mo absent si Judith, no? Naapirmi. Miko, tubig, rentals. Naay mga tao nga magsigkabalaka nga what if masakit ko? Or what if one of my family members masakit? Dili kalikayan nga mabalaka ta ana igsuon tungod kay tao ta. Or what if muduol ka sa usa ka tawo, muhangyo ka og favor nya gibalibaran ka. No? Makahatag na siya og kabalaka sa imong hunahuna. Ug naay mga tawo, mabalaka sila nga mamatay, mahadlok sila. Or nabalaka ka tungod kay mga estudyante, wala pa kahuman sa assignment, balik ng klase next week. Or sa mga trabahante na ay mga gipang-apas nga mga project or mga kailangan deadlines nga pantrabahoon, nabalaka na ka unsaon imong paghuman. Or nabalaka baka ka sa imong future. Sulod ra na sa ato ang kuan igsuon. Ug sa dihang mula tan-aw ta sa gawas, sa tong panimalay, daghan tag makit-an nga rason nga makapabalaka nato, no? Moadto ta sa iskina, mo palita ang cost of living perti ng taasa, perti ng mahala sa mga palitunon. Ang rice nga tag 20 ni mahal. Na-scam na ba ang tanan? No? Na-scam na ba sa panaad nga tag 20 lang ang kilo sa bugas, pero perti na yung mahala. Makabalaka na siya igsuon sa mutag daghang kag membro sa pamilya. No? Ang gasolina ni mahal, dali-dali na may pagasolina ni atong Martes o Lunes kay grabe piso pataas ang kamahalon pasaka niya. Kung moarita sa laing nasod na ay international crisis, Israel, Taiwan to China, China to West Philippine Sea. Adto ta sa Taiwan, bago lang sila gi-earthquake. No? Ang atong gobyerno, usa ni nga makapabalaka na to. Ngano wa man ni up ang kuan sa atuang nasod. Gani usa makapabalaka na to igsuon ang mga kabatanunan nga wala nakabaton og Kristo. Kung nakabantay mo, nagkagrabe na ang drugs o crimes karon, no? Pagkita na ko sa Facebook, nabalaka ko igsuon kay naay ni viral nga didto ang mga batanon, mga bata pa ani nila ni Earl, nanakay sila og jeep dito sa Mango Avenue, diri sa Cebu City ba? Ug kahibaw ba mo unsa lang gibuhat igsuon? Silang tanan is nagdala og plastic kay nagsuyop og rugby. Dili na ingon ana ang panahon kaniadto, di ba? Ang mga magsuyop, magtago-tago pa man gani na. Pero karon dayag kaayo nga ila nang gibuhat kana nga butang. Ug nabalaka ang pasahero kay ang iya biyang tapad senior citizen, nya mao to yang givideohan igsuon. Sa atong palibot daghan og mga butang nga makapabalaka nato. Sunog, gari sa Lapu-Lapu, daghan ang mga panimalay, grass fire. Ngadto sa may Cordova dapit, makabalaka na siya igsuon. Ug matud pa sa usa ka tawo, next first slide. Nana siya, worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but gets you nowhere. No? Nga ang pagkabalaka kuno sama sa usa ka lingkuranan kana nga magtuya-tuya rocking chair nga naghatag ninimo og usa ka butang nga buhatonon nga magsigi og kabalaka apan dili nimo magdala og solusyon og kaayuhan.
Dili kalikayan nga kita naatay mga gipangkabalakan karon. Kamong naglingkod nga ra, no? Nagkalain-lain ang atong gipangkabalakan, financial, sa health, sa relasyon. Pero igsuon kung ang kana nga kabalaka is mauna na ang nagpadagan sa imong kinabuhi, then time na naigsuon nga mohawa ka ana nga lingkuranan. Ingna imong tapad, hawa na ana igsuon nga kabalaka. Nganuman, worries can make our hearts troubled. Ang imong sigig kabalaka igsuon, maghatod ni siya or maghatag ni siya og trouble sa imong kasing-kasing. Ug ang atong title, Let Not Your Heart Be Troubled. John 14 verse 1 to 6. We can trust His presence. Mauna ang atong part 1 igsuon. Atong i-open ang atong Bible, kung namoy Bible, atong basahon sa John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa chapter 14 igsuon, atong makuanan nga giingnan ang mga disciples ni Jesus nga ayaw kamog kaguol. Kung atong basahon ang atong Bible sa mga previous verses, ang mga disciples is busy kaayo sila to prepare for the Passover, no? Kana nga gabi, gisugo sila ni Jesus nga andamon ang lugar, ang lawak para sa ilang Passover. Ug nianang gabhiuna, nag-argue pa gani ang mga disciple kung Lord, kinsa ang greatest namo, no? Mga ninigawas guro na ilang mga pagkahambugiro. Kinsa ang mas labing dako namo, Ginoo? But then, gi-embarrassed sila ni Jesus by washing their feet. Mabasa na nato igsuon nga gipakita luyo sa ilang pagpangutana kinsay pinakadako namo, pero gibali ni Jesus ang sitwasyon ug gipakita niya ang humility, ang tinuod kung kinsa ang tinuod nga dako mao ang mo serve, no? Ug dianang gabhiuna giingnan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga naay usa nila nga mo betray. O kinsa man to igsuon? Si Judas. Ug nianang panahona, ni anang taknaa, ni anang gabhiuna, si Judas nilakaw. So 11 na lang sila ka disciples. Ug nianang higayuna igsuon, si Peter nga pinakaisog, no? Sige na. Kanang kuan kayo mudag, kuan ba? Na silence Peter, nahilom kay nganuman. Ni anang gabhiuna, ni anang taknaa igsuon, giingnan siya ni Jesus nga imo kong i-deny 3 times. Grabe kay panghitabo ni anang kuan no, orasa no? Pero luyo sa tanan, gi-conclude ni Jesus nga he was living. Ingna imong tapad, he was living. Mubiya gayud si Jesus sa iyang mga disciples. Pasabot ni Jesus sa ubos nga topic nga ra sa John chapter 14 nga mubiya gayud siya sa iyang mga tinun-an og dili sila makasunod. Ug mauna ang atong itapik next Wednesday igsuon. Jesus was leaving them. Biyaan sila ni Jesus, pero si Jesus baya ang ilang Misaya, ang ilang higala, ug ang ilang paglaom naa ni Jesus kay kuyog-kuyog sila 3 years nga nag-uban. So daghan sila og rason nganong ma-worry ang mga disciples. No? Amen. Nakuha ra ninyo mga igsoon? Sa mubo nga panahon, ni adtong taknaa, orasa, gabhiuna, nakulaps ang kalibutan sa mga 11 ka disciples. Way labot ni Judas. Nganuman nga nakulaps igsoon. No? Tungod kay
para sa mga disciples, mauni ang Messiah. Siya ang among teachers. Ug tungod kay na proven and tested na for 3 years, they forsaken everything for Jesus. Yet Jesus was leaving them. Gibiyaan tanan sa mga disciples, gibiyaan ni Matthew ang iyahang dagko nga mga makuha sa buhis para ni Jesus. Gibiyaan sa mga mangingisda ang ilahang sakayan kay musunod sila ni Jesus. Yet biyaan sila ni Jesus ni adtong sukad ni adtong tayma. Si Jesus nga ilahang gimahal pag-ayo, no? Ilang beloved master. More than pa sa ilang kinabuhi igsuon. Nga gani willing kaayo sila nga mamatay para ni Jesus. But then Jesus was going away. Ug tungod ni ana mga igsoon, it makes their heart troubled. Nasamok sila, naguol sila. Ikaw ba kuno biyaan ka sa suod nimong higala? Nagkuyo mo 3 years. Unsa mo bation, malipay ka? Of course, dili igsuon. Ug mauna ang gibati sa mga disipulo ni Jesus. No? Ug didto nga time, take note, didto nga time nagsugod ang ilahang pain. Nga tungod sa ilahang pain, it makes them bewildered, no? Perplexed, confused, and filled with anxiety. Nga di sila kasabot, bisag unsaon nila hunahuna, naglibog na sila, di na sila kay ba unsa nila ipang angayan, ipang sulti. Nga naman igsuon, tungod kay biyaan sila sa ilahang beloved master. Ug makasabutan ni ana igsuon, kami nawagtangan mi og minahal sa kinabuhi kita tanan ngiri sa church. No? Nakasabot ta kung unsa ang bation sa permanent separation. Nakuha ninyo igsuon? Dili na nimo igkuyog bisan kanusa ngari sa kalibutan. No? Dili na namo igkuyog si Pastora Marlene, dili na to ikuyog ug nakasabot kaayo ta sa gibati sa mga disciples. Ngano man, dili na nila ikuyog si Jesus. Ug ang pain, ang memories, dili sayon igsuon. Amen? Mao ni siya ang makahatag og kaguol sa atong kasing-kasing. Ug sa chapter 14 verse 1, gi-anticipate na ni Jesus ang ilahang mga kasing-kasing ba nga maguol sila masakitan. Kadto nga time igsuon nga about na i-betrayed si Jesus, i-abuse, i-torture ug i-crucified. No? Nga ilansang na siya sa cross sa mga pipila ka mga oras. Nga kahibaw si Jesus nga ilansang siya para pagluwas nimo ug nako para sa tong mga sala. Nga pila ka oras ang mudagan iyang i-offer ang iyang kinabuhi para pag-save nimo ug nako nga makabaton ta og connection sa atong God the Father. Ug kahibaw si Jesus sa umaabot nga i-forsake siya sa iyang Father. Biyaan siya sa Dios Amahan. Kahibaw si Jesus unsay dangatan niya paingon ngadto sa cross. No? Kahibaw siya nga scourge siya igsuon. Latiguhon siya using whip. Ako na nang gi-share pag Wednesday. Kahibaw si Jesus nga they will struck him on the head. Bunala ng ilang ulo. That they will spit on him. Ludan siya ug bugal-bugalan. Kahibaw si Jesus ana igsuon nga mauna ang iyang dangatan.
Pero unsay gibuhat ni Jesus? He gave them comfort upon comfort. Nakuha na to igsoon? Nga sa wala pa, sa dili pa mag-anto si Jesus, paingon nga to sa cross sa Kalbaryo, sa dili pa siya biay-biayan, bugal-bugalan, sukmagon, ludan, iyang gibuhat ang pag-comfort sa iyang mga disciples. Grabe kasing-kasing sa Ginoo, no? Kaya pa kana kung kita nga nakakita na ta nga maunay atong paingnan. Bunal-bunalan ka, latiguhon ka, nya ang imuhang mga disipulo, imuha pa silang i-comfort. Ug ari makita na to igsuon kung unsa ang gugmasad ni Jesus sa iyang mga disciples. Ug usa ni siya sa pinaka-interesting igsuon nga gipasidan-an or giingnan ni Jesus or gi-comfort ni Jesus ang iyahang mga tinun-an. Nga bisan kahibaw siya, nga inigdakop niya, biyaan siya, talikdan siya sa iyang mga disipulo ni anang gabhiuna. Nakuha ninyo? Nga kahibaw siya, nga sakit kaayo ang iyang agian igsuon ngadto sa cross. Yet, iyang gi-comfort ang iyahang mga karnero, ang iyang mga disciples, nga diin magkakatag-katag ug mubiya kaniya. No? Sa verse 1, let not your heart be troubled. In the Greek, mga igsuon, meaning, stop letting your hearts be troubled. Ayaw kamog kaguol. Ngano man igsuon, akong balikon, tungod Jesus knew that they were already troubled. Naguol na sila igsuon. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. What he was really saying ni Jesus is, you can trust my presence. Equal ni Jesus ana nga istorya ang iyang kaugalingon ug sa Ginoo. No? Believe in God, believe also in me. Nga dapat mutuo ta sa Ginoo nga wala nato nakita. Ang mga disciples nituo sila sa Ginoo nga wala nila nakita ug mauusab dapat ngadto ni Jesus. Mauna ang buot niya ipahatod ngadto sa iyahang mga disciples. Nga dapat ang atong pagtuo is dili ma-diminish, dili mo kunhod igsuon, tungod kay wala nato nakita si Jesus. Nganuman, tungod kay makasalig ta sa presensya sa Ginoo. Tungod kay He's always present bisan asa ta igsuon. Ibutang, maadto man ka sa Leyte, sa Mindanao, kauban nimo si Jesus. Ug mauna ang buot niya ipaabot sa iyahang mga tinun-an nimo ug nako. He wanted them, para sa iyang mga disciples, to understand that even though He was leaving them physically, mawagtang si Jesus nila, but His presence would be with them spiritually. Amen? Nga sa pagkawala ni Jesus, mauday giingnan niya nga ayaw kamo kaguol kay nganuman. Mawagtang man ko sa inyong pananaw physically, pero spiritually, nakiguban ko ninyo. Deuteronomy 31 verse 6. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you
nor abandon you. Ug kupti na nga pulong sa Ginoo igsoon. And finally, igsoon, nakasabot si Peter. Gani siya ang gisuwat niya ang 1 Peter 1 verse 8. Next slide. You love Him even though you have never seen Him. Though you do not see Him now, you trust Him. And you rejoice with a glorious, imperishable joy. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Nakakita na ba ta ni Jesus igsoon? Diba wala? Og nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, napuno kamo pag-ayos sa kalipay nga dili malitok sa pulong. We believe in Jesus. Amen? Jesus nga maoy nag-save nato sa atong kasalanan, maoy nag-forgive nato. Mauna ang Jesus nga atong gituhuan. Ang Jesus nga buhi. Ingnay mong tapad, buhi. He is alive. Amen? He is risen from the dead, igsoon. Mauna ang Jesus nga imong gituhuan karon. Nga wala nimo nakita pero imong gituhuan. Nganuman, He is real. Tinuod siya nga Dios. Tinuod nga Dios nga atong giari o gisimba. Dios nga makadungog, Dios nga makakita sa imong gikinahanglan, Dios nga makasabot nimo, Dios nga nag-andam og lawak nimo ngadto sa langit. Dios nga anaa karon sa iyang balaan nga trono. Amen? Mauna si Jesus igsuon. Nakailata ni Jesus because we sense His presence. Masense na to ang iyang presensya igsuon. Nganuman, tungod sa Holy Spirit nga maoy nag-witness sa imuha nga naa karon sa imong kasing-kasing. Nga even though wala ta kita ni Jesus, pero misalig ta niya. Amen? Nisalig ba ka karon sa Ginoo igsoon? Luyo sa atong mga kabalaka, atong kaguol, makasalig ta sa presensya sa Ginoo. Nga naa kanunay ang Dios, luyo sa imong mga balatian, luyo sa imong kawadon, igsoon, naa kanunay ang presensya sa Dios. Naa man tay conflict, disappointment, pain, no? Makasugata og severe nga trial, grabe kaayo nga mga pagsulay. Pero ayaw kalimtig suon nga He is with us. Nga kung unsa man ang imuhang mga pagsulay, nga gipangatubang, hinungdan nga maghatag ni og kagul-anan sa imong kasing-kasing. Hinumdumig suon nga makasalig ta sa Dios nga atong gialagaran. Makasalig ta sa iyang presensya nga bisan asa ta moadto, anaa siya nag-uban nimo ug nag-care nimo igsoon. Kung giunsa pagpakita ni Jesus, giunsa niya pag-care ang iyang mga disciples, luyo sa mga pipila ka oras nga mga kasakitan niya iyang mayaguman, mauusab ang iyang pag-care, ang iyang pagpangga nimo igsoon. Amen? Atong makita nga si Jesus, wala siya nalimitahan sa iyang physical nga body. No? Tungod kay makaadto siya, bisan asa, nganuman. Kay kung naa kay Holy Spirit, naa siya nag-uban nimo. Kaya sa katong panahon nga kauban pa niya ang mga disciples for 3 years, usara man siya sa kalugar, no? Naara man siya sa usa ka lugar. Dili siya makaadto sa nagkalain-lain nga lugar kay nganuman
naa pa man siya sa iyang physical nga body igsuon. Tungod kay 100% human siya, nagsulubog human body, yet 100% God siya. Sumao nga makatsalig ta sa dihang naa ang presensya sa Ginoo. Makasalig ta nga ang Holy Spirit maoy mo comfort sa imong naguol karon nga kasing-kasing. Sa imong mga kabalaka karon igsoon. Ug nahuman ako ihatag igsoon ang last nga verse. Akong gihangyo ang praise and worship team. John 20 verse 29. Jesus said to him, kang Tomas na igsoon, no? Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sa Bisaya, unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Igsoon, mutuo ba ta kung makakita ta ni Jesus? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Ingna igsoon ang imong tapad. Bulahan ka kung nituo ka. Ngano man igsoon, makasalig ta sa presensya sa Ginoo. Amen? Mamarog ta ug magampo. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat o Dios nga makasalig gayud kami, Lord. Makasalig kami sa imong presensya. Nga dili gayud mi nimo biyaan ni talikdan o Dios. Ikaw ang Dios nga nahingawa kanamo. Ikaw ang Dios nga nagtagad kanamo. Sama Lord sa imong pagtagad sa imong mga disipulo. Nga sa wala pa ikaw gilansa ngadto sa krus. Nabati nimo ang kaguol sa ilang kasing-kasing. Nabati nimo Lord ang pain sa ilang kasing-kasing. Nga ikaw o Dios mo biya na ngadto kanila. Lord, nabati nimo kung unsa sila kaguol. Pero wala nila nabati ang kaguol nga naasulod nimo. Ug mao ka na ikaw nga Dios. Dios nga dili selfish. Dios nga wala giuna ang iyahang kaugalingon. Kundi ikaw ang Dios nga nagtagad ug una para kanamo. Thank you, Jesus. Lord, na makasali kami sa imong presensya. Ginoo, kung nag-uul man kami karon, lipaya nga mo mga kasing-kasing, Lord. Salamat Ginoo sa mga milagro nga imong pagabuhaton. Tungod kay kami mutuo kanimo, Dios. Nituo kami sa mga pulo nga amo na dungog karon. Mga butang, Lord. Nga posible kay nimo nga buhaton. Wala gayoy posible kanimo, Dios. Tungod kami sa buhi nga Dios. Sa Dios nga nagluwas kanamo. Sa Dios nga naghatag kanamong paglaom. Sa Dios nga naa karon sa iyang trono.
karon sa kagulanan igsoon. Ang milagro posible sa atong buhi nga Dios. Ihatag kaniya ang mao nga kagulanan. Ihatag niya karon ang imong kasing-kasing. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka sa imong mga kanakan karon. Lord, imong mga kanakan nga nagatuo kanimo, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lord, ikaw ang Diyos nga nahigugma ka namo. Salamat, Ginoo, nga sa dihang mutuo kami. Pagapanalanginan mo gayud kami, O Diyos. Salamat, Lord, nga makasalig kami sa imong presensya. Lord, tungod kay nakasabot ka sa among gibati karon. Sama nga nakasabot ka sa gibati sa imong mga disipulo. So wala pa kami biya ngadto nila. Salamat, Ginoo, nga nakasabot ka sa among sitwasyon karon. Salamat, Ginoo, nga nakasabot ka kung unsay among gikinahanglan karon. Ginoo, nakasabot ka nga wala kami lain gisaligan kundili ikaw. Tungod, Ginoo, kay nasabtan nimo, Lord, ang among mga kasing-kasing. Gani, Lord, nagtugo ang imong kasing-kasing nga mubiya sa imong mga disipulo. Umausap, Ginoon Diyos, ang imong gibati nga rinamo. Nga sa dihang dabu-dabuhan kami sa kaaway. Sa dihang i-discourage kami. Sa dihang daghan kami o problema, Lord. Nga maghatag kini og kagulanan ka namo. Nakasabot ka. Nakasabot ka, O Diyos. Apan salamat, Lord, nga dira sa imong presensya. Mawagtang ang tanan mong kabalaka. Mawagtang ang tanan mong kagulanan. Mawagtang, Lord, ang tanan mong problema. Ang among balatian, O Diyos. Tungod kay mituo kami sa Diyos nga among gialagaran. Mituo kami sa buhi nga Diyos nga among gisimba. Sa Diyos nga nagluwas kanamo. Sa Diyos nga maghatag kanamo og kadaugan. Gibuntog mo na ang tanan, O Diyos, ngadto sa cross. Salamat, Ginoo, Lord, sa imuhang pulong karong kagabhion. In Jesus' name, amen ug amen. Amen. Kisay mo pasalamat sa tumbuhi nga Dios igsoon. Na? Ginawa sa ta. Amen. Ang madaugon mo ari sa tubangan. Kinsa igsoon? Nay madaugon nga ra? Amen. Si Brother Kaloy atong tagang masipang pakpak igsoon. Aming gabi, Estran Mekson. Di na ako pagkyason pagpasalamat ng Ginoo kay gitagaan sa kunyag. Adaldi na sad nga katuigan sa akong kinabuhi.
Yang 28, na mong 29. Ah, 34 na. Salamat ko sa Ginoo kay kanang maayo gid ang kuan, ang Ginoo pasalamatan kay nang sa akong trabaho nang ang Ginoo daghan ng mga panghitabo nga nagbilagro gid ang Ginoo nga kanang sa diha ba mga mamalandong ta ba nang sa akong pagpantrabaho dunay mga aksidente nga labi na sa ako na-assign man ko sa kuan sa firehouse sa kanang IRT nga kuan kanang tig-check anang fire extinguisher nya kada in sa month mag-check di ko nya nagpasalamat ko sa Ginoo kay ang katong sa fire cabinet nga kuan murag na tungod sa kadugay kanang ang iyang kanang bildo ba nipis kayo nya kanang tungod sa kanang magbas ang kanang building ba nang nay mga bus na nod ang pultahan niya kay wala na to siya yawihi kay mosamot og gahi karon kay pag-abli naman ko ikuan ako'y kuyog nga mao ni abli ba niya among gi kanang gi agak-agak ba kay ang bildo lagi basig makuan o nabuak bitaw ng bildo na pag-anda ba laigo sa akong kamot nga may kay nakana ko sa pulso pag ginaigo ang bildo niya pagliki niya hindi na salamat ko sa Ginoo kay sa kanang pulso gid sa kwan ba pero gamay ra kay sambad ko nagpasalamat ko sa Ginoo nga kanang bisag sa nga to ba kay ko kanang nakain ko nga Lord salamat Ginoo nga ang pagsambad niya gumikan ra sa pagliki sa bildo wa gid nabungkag ba kay og nabungkag pa sidli among mata maigo og duha sad mi kabo kay kalit man nga kuan nya nabuak siya nga natunga pero naigo jud akong kamot pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang wa gid ingon nga kanang kuan ba kanang naagapon ang milagro sa Ginoo kay ang bildo dito ra nasud sa iyang kabinet wala bahugya mo nagkuan man sad mi nag kanang sapatos man sad mi kay ingon ko nga Lord kanang salamat nga bisan og kanang kumpiyansa ta sa atong kinabuhi ang Ginoo wa gid siya magpasagad wa gid siya nagbiyan ato naagid sa kanunay bisag kanang ang atong mga pagampo pagikan nato makaingon ta naagid ang buhat sa kaaway di man gid may tabo nga wa ang buhat sa kaaway naagid ang kaaway mo na nga kung magampo ta sa Ginoo moingon kita nga Lord wa untay way luna ang kaaway sa atong kinabuhi mao na nga og gusto kang mulig-on nang nakay prayer og muatin kag prayer meeting kanang mag-charge ka sa imong kuan ba nga usapod nga pagpukaw sa imong espirituhanon nga bahin kay diha dapita makaingon ka maigsuon sa tinuod-anay kung moapil ka ng mga buluhaton kanunay nimo ang imong baba makigsultis Ginoo bisan tod og makaingon nagpasalamat to kung Pastor Boboy kay atong pag camp ang una nakana ko nga nindot gining mga lagat tas Ginoo kay makita nimo ang mga prayer warrior ba si Brad Eric wa man Brad Eric dire ano ko mayumong may nampuon ba daday kana ko nya ako ato wa lang nako na nakuan nga mag-prayer ko kanang na mura lagi tagaan ko og panaminan ba nga na nagampo niya katug lang kwato gikapoy yung kwato kanang itikwan ba ano ko niya pagkadlawon sa imbisaba kayo ano nako nga kanang Lord kanang nindot gid ang imong mga tao kanunay gid mag-prayer pagkakadlaw na po na ito, bisag na ibaka dito giyaw, giyaw tuloy sa katong pagpayag. Ingon talaga na ba, mga palahubog ba? Nga, di ba kinakasunod langit ang mga palahubog? Dito, pag mata na ko, si Brad Buboy sad, nag-prayer sad, anak ko. Parang kanang nakuha ko ba nga, ing anak day ba? Ing anak ta kamudakop, o kanang mag-istorya sa ginuban ko. Mato, pagkuha na ko, piyang-piyang ko ako sa palakon, Brad Buboy, kaya may ikog sa ko. Lakawan, Brad Buboy, ampo ko sa Ginoo nga, kanang Ginoo, kanang ko nga, Lord, salamat nga kanang imuming luwas, imuming angkon nga imong mga anak nga nahimuming nga prayer na kanang usag mi nga makaingon Lord kanang basta grabe kang Ginoo atong gayon na nakikistorya bisag ako nadala nako sa panimalay nga mahimo kong may nampuon may istorya sa Ginoo bisan og nahog lang siguro magsuking ko kadlawon ana pukawon ko kay kaganina migsuon natog ko nakaingon ko sa akong kinabuhi nga kanang lisod gining buwana kay kanang daghang mapagsulay ba pero sa dihang nagtigda ko migsuon
murag kanang nay kanang healing ba o kanang ang 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 Ginoo nagaana ginako nagaana murag naabi tay something nga murag magigni gaan akong kwan murag ni ko Lord ikaw gito nagatuo ko nga ikaw to utong dakuha niya natuo ko nang nagtuntuon lang ko ba niya nakuan ko nga sama sa gingon ni Pastor Rinda nga masins na to ang experience ang presensya sa Ginoo kita mga anak sa Ginoo makaibaw tawag ang Ginoo ang gahom sa Ginoo Holy Spirit na nagaparlihok kay murag manibatong balibo murag kay empower ba mo na nga nagpasalamat ko sa Ginoo bisag asa pa ta magkanunay tang may nampuon sa Ginoo hindi ta magkumpiyansa ba. Amen. Kasi mo sunod Igsoon. Si Pastor Eric atong matagaan og masipang pakpak. Amen. Hallelujah. May gabi sa tanan Migson. Pasalamat ko sa Ginoo tong pagka Sabado nga plano ko mo hapdi kay mag-deliver lagi mi sa nabanas kong iyaan. Ako plano ito na pagkabuntag, ako ginanag ko ang Paris nga sister wife nga alas 12 ko mauli kay ikanaog mo alas 12:30. Pero samtang dito ko sa trabahoan nagsoon, nasigo pa malandong, doon na may tukmon sa Holy Spirit nga pauli ko sa'yo. Kay na ako silingan, akong banas, akong asawa sa akong uyuan nga nasakit sad ba. Pero nag-share ko na niya pero gay-gahay magsad. Pero doon na itok mo sa Holy Spirit nga pagtuong ko dito sa kanang bisa ako di ko ganahan to kay kini na sakit nga cancer. Ya baho na kay ba? Baho iyang kuan. Pero nagsige pa inom doon ako nga anak importante ang kalag. Mo ganay say ko na to mga Kristohan nun. Importante ang tuon ba ni only ko ana pag alas 11. Naabot ko mga alas 11:30 niya plano ko lakaw alas 12. Pag abot ko ilis ko dayon diretso di ko sila ha. Tulo sila kabok dito. Gracias sa Ginoo kay naka-share taon niya dayon nakapadawat atos polong sa Ginoo. Kay naagi sa kong kasing-kasing nga makinaon sa man ako sa gisharean kung unsa ka mayo sa Ginoo tunong agi pog mga nangagi mga panahon nga naami usa ka apohan nako nga igsuon sa ko apohan nga gihatag tagaan ko sa padasig nga katong igsuon sa apohan nga giuli gikan sa ospital kay ang gipakaon ko na lang gatas maglisod nagtuon sa gatas. Ako sa gitagan sa pagdasig nga pag uli to ana pagalsutso apan dunay ko sa spirit nga balik ko ana pagkaugma. Pagbalik ko pagkaugma igsoon nasira na ko ni nag-freak ko para niya ako sa encourage nga gimahal ka sa Ginoo. Dili sa kasulti ha. Dili kasulti pero nakadungog siya. Tuod igsoon pag human nag-free ato naabtag mga 2 ka semana mao to akong gisulti pod sa akong banas asawa sa akong uyuan. Aptang 2 ka semana giingnan ako sa ako ang iyaan nga naayo mo kuno si ko ang kay imong gihungan. Oh gracias Ginoo ko glory to God akong giingnan ko glory to God sa Ginoo to nga kawan. Mao to igsuon akong giagto tuon man ang iyang gikaon unsa gikaon niya? Apple. Apple lang gikaon pero unsay pangidaro na igsoon ang milagro. Pila edad to niya? 60 na kapin hapit na mo 70. Apan gipa kuan sa Ginoo gyapon sa milagro. Mao to gi akong gi-share po sa ako ang iyaan. Gi-share ko sa iyaan nga walay imposible si Ginoo. Pag istorya lang sa Ginoo, pag hinulsot pangay pasaylo niya kay kita na magkasala man ta. Mao to gi-share ko sa igsoon turman kanang mga pangitabo nisumpay po nang iyang kuan ang iyang anak nga doon na po kinyo sa kakawang ginamilagruhan sad. Kung ingana ang Ginoo, ang importante lang nga doon ay kasing-kasing nga mutuo ka. Dawatas Ginoo nga mahimong personal ng mong manalawas. Dalir kayo igsoon, mga medya oras na ngali, ako nasira na ko, dayon nidawat siya, niya paghuman, nagfreta, nga ato sa inan, nga tuhoy lang ang Diyos mag-aayo kanimo. Dili mo may mag-aayo, nga tuwa lang nga pag-connect mo lang sa presensya sa Ginoo, igor ang tag-isugo. Tuod man ison, madinawaton, dalago ng Diyos ng tanan. Dalir kayo. Nya, kadula ko pasalamatan akong pamilya. Loyo sa dunay mga problema, mga ginagmay, problema sa panimalay, apa ng kusog, nagihatag sa Ginoo na agyapon. Pasalamat ko sa Ginoo sa akong pamilya, sa akong trabaho. Tanan nga nana ko, son, pasalamat ko sa Ginoo. Sa kusog, nagihatag ka na ko. Iya laman tanan, dungog himayag mga pasalamat.
Amen. Ay mo sunod igsoon. Wala na, mamarog ta ug arita sa tuan tithes and love offering. Kung gihangyo si Brother Ver sa pagpray. Amahan nga balaan tagiakas tanang butang nga among nakita ug sa mga wala makita. Amahan dala na mo ang among mga halad ug ikapulo tungod kay kami nahigugma kanimo, magabless ka sa mga tawo naga-support sa imong bulaton. I-bless Ginoo atong pulong nga batbat sa among pastora. Makapanalanginan kami niadto Ginoo. Makaigsuonan namo nga wala katambong karon tungod kay nag-overtime. Proteksyon ni sila Lord. Nga kaigsuonan namo tuwa sa layong dapit. Proteksyon ni sila Lord God. Amahan, tanan amahan. Among isalig ka nimo labi na nga among mahal nga pastor, mga Sibilya family Lord. Mag-bless ka sa ilang kinabuhi aron daghan pang makalag, makabig, madala sa imong atubangan. Ginong Diyos, kaming tanan magambahan, magsuporta sa imong buluhaton, pagpalambo, panalangin ka, panalangin ni kami, tag sa Ginoo, makalahutay kami, walay paglunga, walay pagundang, pagsuport sa imong buluhaton. Imo halangan duguging maya sa pangalan ng Ginoo Jesus. Amen. Amen. Pwede na